mais kana sigi k'a ye ko parce que c'était muso ye place c'était muso pour la société kono kuma tout da ko lu kana bazin do ko bazin ramuye ko nu ye bazin do abe comme langolo ne do aw ma fili kuma la amne ne ko ni ba fo anya nga fili la kuma la parce que Allah subhanahu wa ta'ala mauchi o lawo Allah subhanahu wa ta'ala aya donko adamadin kalamo ka gele ale mi yaun dande aya don na une éducation difficile ay fait dans djien kono ale fait dans djien kono ama message ti olu fe uma aka flon fe na ya dan ama message tu ama prophète ti olu ma mais ala ye adamadon dan ay prophète kemeni ko de ti adamadon ma à chaque fois que prophète dobena ala ta fo peuple ye ka fo ko aka ala bato masami me adamade ni mine masami na be to atala kay ale ala bato prophète nana adamado ni ma mais prophète mana ala ka dans temps fait foima fo anu mais prophète ni message nana kana ala ka hine anaka yafa anano de fo aka man unano de fu ka manton yi uri no de fuka manton nyana ka alaka kere mbagati ya ira ka alaka hine fo adamado yi ka alaka noya fo adamado yi mais anga si sans prophète croix anga prophète la degeleon oluko ko fo luka teme kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam na o minna Allah subhanahu wa ta'ala ma chi mo kele made Allah subhanahu wa ta'ala able deni aminata denchi Dieu de ma l'humanité kana ko kale ala ka hine fo kana ko ka adamadu blasira ni hine ko ka fo adamadu anga hine nyogona anga ken nyogon fe mais anga ijabu ni bazen ko be nyogon yesra la akira nyodo ya esa akera parce que kalu le karana kwanu yo confirmé mais mo karani te kan fo non puisque alu yere be wajuru damne lomina ani chapeau gbe mani dans le nana ani dereke oroburi gbe mani do ka kira sallallahu alaihi wasallam na digi ani tapeti anu de nana chapeau ni dereke me aka do ka wajuru damne wallahi na wari kera nyon ka tete me 3000 CFA ka atete me 3 euros ka mais bi alu irebe ka bolidian ko alu ko bla Salif Keita le chanteur allez te son ka bazin richimindo allez te son ka brodé mi boya direke ka alu mini be ala fola ngalu le bolo dobi ka kuma nanu ngarau jeru mot me bazin dakabana a brodé nyuma e jeru de kana mori kanto olut molulut me sapé bazin ka bazin publicité ke ka nege do mola mais bijo ne ba do na jeru ka bazin bla nyama kala faru ka bazin bla abe jone borobi miniko kanga original kono lakle doni moluboro miniko nulu ma décider ite original so ngalu lebe ka bazin do bi ka brode ka tas akana fo duguma ni al nana sigi internet ka anu mini akwa nya nimbo dia ka fan jabe sauter fan be pan anda bali be ban abe kanya na ko jeri do lebe kuma lanfe ou bien artiste do lebe kuma lanfe il est ka bazin du kana ay vidéo partager mini ka fo Allah ay do tro la sa amina ala ni tafo non antina kuma ka plaisir ke mo anime ala de bulati mo ko bulu féministe ça donc c'est la de ça là il est là femi adama de nimi ala de bulu parce que ni muso na yantu boroke ou be société fa follow slamia tu te for dala wajuru kala ou tu te ye dina tu m'a développé muso tu be ta fait les siru kokola kata jita marigo kono muso tu me
fani ne siri koko la ka taa foro la ka taa sɛnɛ kɛ fɔlɔ wajurukɛla tun t'a fɔ olu ɲɛna ko jɔn ye ala ye molu tun bɛ vini mun ye danbe cɛw tun bɛ musow ye fani sirilen m'u kɔkɔ la u t'a ye yɛrɛ ko musow don tellement que u ladamu don tellement que cɛw lamɔni don tellement que u b'u yɛrɛ lɔn anw bɛ Afrique le anw bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamanaw tɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ laïcité jamanaw de kɔnɔ où chacun est libre de porter ce qu'il veut où chacun est libre de pratiquer dina min y'a di a b'a pratiquer foyi t'a la ji tɛ bɔ a kan a tɛ nɛni a tɛ bugɔ anw b'o jamanaw de kɔnɔ a bɛ se ka fɔ mɔgɔw ma a kana bazin don n'a sigilen bɛ Arabie Saoudite parce que bɛɛ kalon Arabie Saoudite ko la charia le bɛ mais anw bɛ Afrique le n'a ko muso kana bazin don ko bazin ramuyani ye muso ma an do ka landa le don an ka tradition le don bazin magasin tigiw n'a kulo bɛ jabate fanta jabate la n'a ma wuli ka lɔ a ka bazin publicité kɛ k'a ta k'a don langana tigiw kunna u ka photow ta k'a bila réseaux sociaux kan bazin bɛɛ tuma le sera nin parce que o nɛn ka di le bazin ta tiɲɛ kuma de sera nin ko jagoya an kɛ arabu ye ne fanta jabate min filɛ nin ye ne yɛrɛ fanta jabate min filɛ nin ye bazin ne mana bazin don cogo cogo je suis complexé n b'a fɔ k'a tɛ ɲa ne la parce que ne bolo bazin bɛ ɲa muso belebele jamujɔn de la min ni sin b'o fɛ bobara b'o fɛ o complexe bɛ ne kun na donc ça fait que bazin man di ne ye quoi je suis tellement ka don cogo cogo n b'a ye komi ni n bɛ bɔrɔ le kɔnɔ je suis pas à l'aise donc n y'a bazin don man chati mais o kɔrɔ tɛ n bɛ na ka na fɔ ko a dosi a bɔsi bazin n'i y'a don i b'i ka langana ta i b'a biri i ka bazin kan i y'a bilera nous ne vivons pas an tɛ vie Arabie Saoudite an ye africains de ye diɲɛ nin ala ma tromper ala ye diɲɛ dan a m'an bɛɛ kɛ kelen ye a ye dɔ kɛ jɛman ye a ye dɔ kɛ jaune ye a ye dɔ kɛ rouge ye a ye dɔ kɛ noir ye jamana bɛɛ n'a sigicogo le n'ala y'i ci k'i ka nin don hiver la France t'a se fɛ n'ala y'i ci k'i ka bazin ta k'a don i ka na hiver la France k'i ka taa baara kɛ i yɛrɛ tɛ sɔn hali n'o ye o ka Europe ta k'a d'i ma cadeau i tɛ sɔn voilà parce que par rapport au temps de là-bas e tɛ se ka bazin don mais an dun bɛ dugu min na on est dans des pays de chaleur an b'an ka bazin don an nana sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ an mamusow olu bamusow olu mamamusow olu tun bɛ bazin de don bazin y'an ka richesse de galadonnaw b'u dahirimɛ sɔrɔ nin de la bazin feerelaw b'u dahirimɛ sɔrɔ nin de la magasin fɛn fɛn bɛ bazin feere olu magasin wariw de bɛ ta o bazin wariw de bɛ ta ka taa misiri dagabanaw lɔ n'a ye ka taa foragew kɛ ka taa kɔlɔnw sen ka taa katikati san ka di oui a kana an traumatiser dɛ an sɛgɛnna muso 20 ni lɔɔre de tora muso 22 n'u denw de tora ji kan ko Maroc k'u bɛ taa la aventure o sara ji kɔnɔ hey fɛn min ci bɛ yen fɛn min kumakan bɛ yen k'a fɔ min ni futilité tɛ kelen ye fɛn min ala mako bɛ min na bi a to k'o fɔ tuguni a bɛ fɛ ka mɔgɔw lasiran ala ɲɛ ka mɔgɔw ye ala yɛrɛ le nege bɔ mɔgɔw la sa u ka tugu olu kɔ komi baga an tɛna tugu mɔgɔ kɔ dɛ musow ka défenseurs bɛ yen n'a y'a fɔ musow n'a ye musow kɔni ta dɔrɔn an bɛ bɔ k'a répond a ye fara musow la dɛ ni min tɛ fɛ n'i ko an kana bazin don an tɛ fɛ ka bazin yile yɛrɛ kana fɔlɔ e yɛrɛ bɛ bazin don ko anw kana bazin don ça quelle foutaise ça e bɛ kɔgɔ dɔn ko tɔw kana dɔn e bɛ ji min ko tɔw kana ji min depuis quand depuis adamadenw ka ancêtre an bɛ bazin don ça veut dire que ni bazin kɛra haramu ye an parents minnu tun bɛ bazin don n'olu sara o kɔrɔ ye k'olu tɛ silamɛw ye quoi a tɛ sabali la bɛ kuma
ni ala ko yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sisan wa couleur ko oh magasin ye datugu galadonnaw ka baara ka tiɲɛ couturiers ka baara ka tiɲɛ an ka to ka taa dɔrɔn ka taa Arabie Saoudite yugu cɛ ka n'o don an kana an t'o kɛ bi an t'o kɛ sini an t'o kɛ an bɛ an ka bazin don a y'a ka bazin don cogo min y'aw diya n kɔni bɛ conseil min la a y'a bazin don kan a ye bazin don ka bazin kɛ sutara ye dɔw bɛ bazin kara i bɛ taa sɔrɔ o k'o sin bɛɛ bila kɛnɛma ne yɛrɛ y'a modèle tunu kunu ni ne t'u ka bazin kara kunu fo n ka kɛ sexy ye kɔ bɛ kɛnɛma sin bɛ kɛnɛma o kɔni ni muso silamɛ muso kɔni k'o don a bɛ fɔ k'i ka aramu ko kɛ dɛ mais k'i y'a bazin don k'i ka hijabu don i kunna k'i ka langana ta k'a lakan k'ali bi k'i de lankolon don o ye provocation de ye c'est qu'il y a un autre business derrière c'est pas affaire de ala a y'a ɲɛ dayɛlɛ a y'a turu dayɛlɛ a kana sɔn ka don ka piège kɔnɔ dɛ a kana sɔn ka don mɔgɔya piège kɔnɔ a y'a ka ala bato kɛ a ye siran ala ɲɛ u bɛ fɛ k'aw kun détourner le parce que aw k'a dɔn k'a y'a esprit nin ko c'est faible k'a tɛ ka kalan ɲɛɲini a kalannen tɛ a delila ka arabumuso ye bazin na an taara iji kɛ an delila ka farafinmuso ye bazin na a delila ka arabumuso a ka bazin don a delila ka y'a ɲɛ la parce que a y'a culture tɛ a b'a dɔn mun na a y'a culture tɛ a y'a culture ye min a b'o le dɔn a y'a culture tɛ min a t'o dɔn a delila ka taga Asie mɔgɔ minnu bɛ taga Chine n'o bɛ taa Bonjour ye silamɛjugu le ye n'i taara Chine commerçant bɛɛ b'a dɔn silamɛjugu le i bɛ silamɛw ye asiatiques a delila ka bazin kana mais n'i k'o ye dɔrɔn i k'a dɔn ko silamɛw don mais o y'a fani bɛɛ o bolo o b'a dɔn n'i taara Inde i bɛ Hindu ye a silamɛ i b'a ye a ka fini don cogo la ko nin ye silamɛ le mais k'a sɔrɔ bazin tɛ k'a sɔrɔ arabu dereke tɛ k'a sɔrɔ a y'a culture olu bɛ fani min fabriquer a ko le don fɔlɔ an fitininama an bamuso tun bɛ lajinɛ fulaw bɛ fani dɔ kɛ ko garala fani a bɛ bɔ Conakry lajinɛ fulaw on dirait fulaw le tun b'a fabriquer o mana a bɛ bɔ labɛn o b'a n'i bɔra lajinɛ ten o b'a di o b'a feere a tɛ ye la tuguni n mana k'a remarquer ala n'o y'a saboteli kɛ olu faniw bɛɛ bɛ tunun na n mana n'a k'a fani tɔgɔ lɔn moi j'avais ça quand j'étais petite o b'a feere 2 pièces 3000 ou bien 4000 ni mɔgɔw taara lajinɛ ten o b'a san garala fani no c'est noir o ko k'o si tɛ hijabu ye bon mɔgɔ minnu tun b'olu fabriquer k'u dahirimɛ sɔrɔ sisan o bɛɛ tiɲɛna sisan o bɛ bɔgɔlan du Mali nin o ka bɔgɔlan saboter k'o saboter ka bɔgɔlan saboter malien dɔ bɛ bɔgɔlan de fabriquer ka dahirimɛ sɔrɔ o de y'ale ya tradition baara tɛ yen ni diplôme yɛrɛ bɛ min bolo baara t'olu bolo o ka bɔgɔlan o supprimer k'o sen kɛ k'o piétiner fururu bɔgɔlan yɛrɛ kuma tɛ fɔ tuguni hali t'a ye tuguni a y'a ɲɛ dayɛlɛ a y'a to dayɛlɛ baara tɛ yen dɛ yakidɔya ko dɔ bɛ ko nin dugu ma quoi n'a a sigira a ye réfléchir ka ɲɛ yakidɔsɔn ba mɔgɔ tɛ se ka ko dɔw kɛ tan o bɛ ka kɛ tout possible an ye ban yɛrɛ la an ye ban ya culture la an ye ban yɛrɛ la est-ce que ala ye bɛɛ jɛlen kɛ ala ye bɛɛ talen bazin n'i ka bazin don k'ala bato ala b'i jaabi n'i ka bazin don k'ala jaabi ala b'i k'i ala wele ala b'i hali n'i ka kita don vaccin min filɛ nin ye ivoiriyɛnw bɛ vaccin de don yan vaccin hollandais itagɛti yan mɔgɔw b'o de don Côte d'Ivoire a ko k'o fana nin tɛ hijabu ye ko ni ko don ni k'i ya hollandais don k'i ya hijabu don i b'i ka fini biri a kan an ya culture bɛɛ an ka fɛn an ka sɔrɔda bɛ fɛn o fɛn na bi u bɛ k'a bɛɛ lanɔgɔ u bɛ k'a bɛɛ lanɔgɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi n'a fɔra aw yɛrɛ ye jateminɛ kɛ baara tɛ Afrique yɔrɔ si rentrez au Mali vous allez compter le nombre de magasins de bazin la richesse même du Mali là les grands commerçants du Mali o y'a wari bɛ sɔrɔ bazin feere de la duyan bɛɛ bɛ bɔ ka taa bazin riche sa Mali la ni seri sera mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bugɔ le Mali la ka bazin ta o bɛ maliyɛn bɛɛ baro o b'a kɛ sonyali ni o b'a kɛ microbe bɛ dɔgɔya o dugu tɔgɔ la parce que baara bɛ k'a kɛlɛ o dugu tɔgɔ la hali u tɛ miiri la o si la a bɛ na n'a sigi fana ko k'o lagosi Côte d'Ivoire kɔnɔ yan
magasin min be Hollande ni vaccin fere dans ta la a baisse la mo ya magasin a be juro ya magasin magasin min be Côte d'Ivoire connaît dans ta la a baisse la mo ya magasin il be ta son magasin kele me tient moi ya nason lu nason be bon magasin kele na che bisa ba ya lu nason be bon magasin kele na lu ko o bazin richu ko bazin yoro saboter kaira ado ans na meg muso kuna ko bazin ramune kanu odon o kore sisa amena o magasin fana mena commencer ka datugu mu agudo koko barate ko diplôme mo tika bara soro fona il y a 10 ans il y a 5 ans cholo tu meta sajika ko betara tungana bi muso le atungana taka be ka juguya kateme chotaka sisa muso le be ka sajiko no ko betara tungana ala ni to ayamu hakeni me ka muso esprit frappé ou be ka tuga ko comme saka monnaie comme wuru o te ka lu fana te réfléchir aka muso toro abeta sigi abeta fodonyana kunfin donyana ka muso manka bazin do ko bazin yaramule o ka se sokono o to nyaini tuguni o beti ni tal kala muso ninka ko te fe kiye kene matuni bazin de ka so ali naso nyana matadi muso ma ka so ali muso bonya take abeta ni la muso ka na ki lo kene mani bazin ama fo kide kana bazin do wa ama fo ko ni te ijabu wa aba toro fa deni aba pousser fo ka pousser o be ha ke betaka o ru le be chela bi ka ji traverser ku segena furula ku nyanina ku nu dundu dominikela ku ta ke malon u ba kedi u makara diplôme tuburo o le be ji talabi ka ta sa jika ala ni akafo baga juguya slamea tu te fola mo tu te da sa jika slamea tu ma développer mo tu te da sa jika slamea tu ma développer ta mo tu te da sa jika bet me dominique ka fa ka sokono mais pourquoi maintenant que alu be slamea ko fola pourquoi maintenant muso ken me ka ijabuta pourquoi maintenant wajuru shaira pourquoi maintenant ala ko fo shaira si ça ne mo be ka ta sa jika tous les jours fantin be ka juguya mo be ka seke qu'est-ce qui n'a pas marché mais alu yera be nyina lo minalu ka wajuru damne abe nyina kaka damne chuga ya mina aka damne da sikeren talu bolo jama mi me ka alu la me abe ka jama mi blastra onu le be don ke nyogon ka ko daluma ka alu sutara ka ke climatiseur abe la climatiseur kono abe la linya na maka abe bonya na ma kono abe katikatu kono olu mo kire ntuna alu be nyina ko lu le ka alu ke banaoye onne kalu ke datigi yebi onne kalu ke che farunye alu bina sigi kana ni la muso nika kono ka bazen do ko eramune kale ram aya fo muso na be fani do aye fani sutra nunta muso anika bazen do ijija ikalangana nyini ka ble ya bazen kan ule islamiye ijija nika bazen do ifaru kana bokenema muso aya ojija naka bazen do akana ke sexy kono furu be kenema simbe kenema ni wajuru kena ko fo wallahi akanga fo e me anga culture ame fontan dugula ama ke di sini motolo ame dominique ni dominique bi afrique so ma c'est pas sûr que vous la fait dominique amo jamana mina ave fait ko économie bi ko slamé ko kumandala abe fezi ta ka économie fana ni binko lu buzie o te buzie de basé na mina doli esh ne re bina ndega doli la parce que ne re ninga man ne abene tout feli voilà moi même ma personne là comme ne janno na ndi mana do jugo ne be complexe akor ma foko c'est ajouti mais ni ne ka muso ka do aka bo aka jam mi lo fo mi re muso to mi muso nyon flete ma fo mo ro ni nyana ya basé na ya ndia ambe arabu dereke do na yandia abandia ni na mandia antadu ate foi kanya sella c'est du dongante kake slamea dongante bislamea dongante sini ayam tue anya fantayana ayam tue anya confiant kono futurité le bébé ate ka foi foni bezite ayam toro ayam muso toro muso segen no furu kono muso ni toro no furu so kono muso ni toro no société kono abe ku ni toro fana ni islamia kono na ka wajulu kene sigi muso ka shani chowi na frasta ko
mais l'imam ko sa muso ay wari ka ɲɔgɔn kan muso fɔlɔ de bɛ wari kɛ ɲɔgɔn kan o kɔrɔ tɛ ko kuntan na dɛ o kɔrɔ tɛ kan t'an yɛrɛ bolo dɛ parce que muso le fɔlɔ y'a wari donna ni silamɛya la muso fɔlɔ de ka wari ta ka don ni silamɛya la muso de kɛra victime ye muso fɔlɔ de sara silamɛya na silamɛya mɛ ile bɛ k'a fɔ bi k'i darɔ di a la ka dumuni k'a la muso de k'a lasigi ni muso tɛ o tɛ kɛ i bɛ zamzam ji min mina nin muso dɔ de sababu la zamzam ji ala y'a bange muso sababu le ka zamzam ji o bange i de b'o mina bi muso dɔ de hamina ka tɔɔrɔ ni ala ye zamzam ji bange ka da n'a den ma o kana kɛ ɲɛdɔnna ye an n'u bolo dɛ a bɛna sigi l'homme bɛ nouveauté le b'a bolo sisan ni sujet tɛ a y'a dama kun ni sujet tɛ fermez votre bouche a kana na mɔgɔ si le traumatiser ni bazɛn ko kuma ye on en a marre de ces choses là muso dɔ ka bazɛn don o lo serilon a ka bazɛn don ka bazɛn photo bila Facebook kan o ka muso gbɛn ka bɔ a ya tɔn sigiyɔrɔ la ka bɔ a ya tɔn sigiyɔrɔ la muso ma foyi faamuya ko n ka mun kɛ ko a ma f'i ɲɛna ko bazɛn kana don wa muso gbɛn ko filɛ on va où vous avez quel problème bazɛn na ma don dɛ a bɛ bazɛn ye bazɛn tɛ bi dɛ o kelen a tɛna se k'o bin ala yɛrɛ tɛna sɔn baara tɛ jam Afrique bazɛn conteneur min bɛ don Afrique an y'a coton o de bɛ ta tubabu bɛ na an ka coton de san ka taa n'a ye Hollande ka taa n'a ye Amsterdam ka taa n'a ye Suisse ka taa fabriquer ka kɛ bazɛn ye ka tila k'a feere an ma tuguni o de bɛ an bɛ ninnu le ta tuguni Afrique ka galadonnaw le bɛ yen ka galadon kɛ ka bazɛn don ka don gala la ka couturiers ta o bazɛnw de bɛ taa feere monde entier la k'an ka don n'an ko a bɛ fɛ k'o fana lagosi an ka tugu aw kan komi sagamɔni an tɛ arabu ye wa an tɛ kɛ arabu ye fana ni an kɔni bɛna seri arabukan na mɛ o t'an kɛ arabu ye dɛ parce que ala subhanahu wa taala y'a lɔn ko arabu ka jugu cogoya min na ko n'a tun ma diinɛ nin bila arabu ka kan na an yɛrɛ tun tɛ silamɛya fɔ bi ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ sisan ni min bɔra dɔrɔn o bɛ ɲinɛ a nacogo kɔ o bɛ ɲinɛ k'ale ale portable ni salon min na k'a sigi ko publicité a ye bɛɛ de tɛ publicité kɛla sinon ni publicité tɛ munna caméra de don misiri kɔnɔ ni ne tɛ fɛ o y'a lɔn il ye jɔn de munna ne bɛ sɔn caméra ye don misiri kɔnɔ tuma min na o bɛ téléphone ta k'a bila ele kan i bɛ wajulu kɛra ni a fɔ a ye téléphone bɔ n kan ne mana yɛrɛ yira la tuma min na o bɛ téléphone bila e kan a fɔ a ye téléphone bɔ n kan kira sallallahu alaihi wasallam ma téléphone ta ka wajulu kɛ a y'a ta ka bɔ n kan walayi alimamu bɛ a usazu bɛ u bɛ balolen don ma saba walayi alu mini no ka fɔ ko kuma bɛ yen boro bɛ yɛrɛ téléphone bɛ ka ɲini yɔrɔ bɛɛ la a image bɛ se ka diɲɛ na sɔrɔ cogoya min na téléphone an tɛ alu ya publicité bɛ kɛra ko bazɛn publicité bɛ la lɔ ko bazɛn feere bɛ la lɔ alu ya wajulu de bɛ la lɔ anu ya bazɛn feere anu ya bazɛn tɛ la lɔ esh lajinɛ bɛ balola ni bazɛn de ye mali bɛ balola ni bazɛn de ye Côte d'Ivoire bɛ balola ni bazɛn de ye Sénégal bɛ balola ni bazɛn de ye pourquoi a ka tubabu muso ye a ka bazɛn don wa a ka chinois muso ye bazɛn na africain an de bɛ bazɛn don parce que n'an y'a don an ka jamana an ka culture an ka temps o tara aw ye ala ka hinɛ ni ala ka yafa bila min sisan ni min bɔra dɔrɔn b'i pan k'i sigi an da la ko ça c'est haram ni min bɔra dɔrɔn b'i pan k'i sigi an da la muso de y'o ya sibulu ye sisan a ye fara an na dɛ n'i bɛ fɛ i muso kana bazɛn don i ka so kɔnɔna ye i ka so kɔnɔna dilan i ka fara o na dɛ réseaux sociaux n'i y'a fɔ dɔrɔn an bɛ bɔ k'i jaabi ayi n'i sɔnna dɔrɔn ka bɔ ka fɔ réseaux sociaux kan i bɛ mɔgɔ musow sɔrɔ min bɛ bɔ ka f'i ɲɛna k'an t'aw lamɛn wa an b'an ka bazɛn dɔn an b'an ka langana dagabanaw bila a ka 25 000 francs langanaw ala m'a dabɔ a kama an b'an ka langana classement ta ka bila an ka bazɛnw kan o de y'an ka culture ye an b'an ɲanba n'o ye k'a yira aw la qu'est-ce que toi tu es forcé pour regarder la femme de quelqu'un d'autre
Amanga bazen do wa bazen fere lo buka bazen fere abe fuye farani sisa uka musomanu nyini ne rebe na taka uka musomanu nyini musomanu mini me ijabudu uka bazen ke ka du kana uko farani photo taso ka bla internet ka sunu uka bazen betuma le sira de galado no na ma wuli ka aka bazen publicité ke islamia sira kono wallahi Allah ay sigi ay nyina yere ko iba foko nunu ko fene uboro islamia muso kama nu yu che ku bla rom no be ko misaka mo no be chuko nu yu che ku bla utu che makam batu utu fanu ba makam batu menu ka ustazu ye mi funya na kuru ubode ko utanya yini de na magalado no na ma wuri ka bazen ali couturio ani bazen filo na ma wuri ka kenyo ka bazen publicité ke islamia kono bazen me do islamia kono chuya mina na ma ke Tieni na ma wuri ko publicité ke ka bazen don dia do muso la islamia kono abetoni na asigni me to ayere makabaka butuku datu bara dote diplôme te mini me ka fo olu rebe ka du wole kan me ma kono na fiye ebe ka kokodum e kone kana kokodo kali leda sinon kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya direke ndo be feri lasta tellement kanya usazu banu na muso ko le tasa ko ke direke chobe furuki amindo ka wajuru ke kaseri chei bara bawle do na bi sisan muso ko le tasa ko ke ro ko do abana lo akoko bazen richi ni kada abeli ba buru de sakata yan foya alu o tise ka kere bazen amadu ndeni musoni kulobe na ika bazen do foitila ika bazen do ika ala batu ika sira ala nya ika to ala yi bazen sebente kurana yorosila o adizate jian kono bazen seben memi ka kwanga na bazen do ala kule kanga muso aya were sutara anga were sutara bana ibi jo ika ala nya ibi seli ala nya be adama den dusukuna ika bazen do de sebiye ibi jamana mkono fundeni ba jamana kono ika bazen do iki yamba na foitila na diguru la drobuka telefone faka aman shiko la lumbe nouveau te andala ko islamia oya muslamia le on est fatigué ne benga ijabu ale ne jambe arabu ka fini do o de nindia c'est ce qui me plaît pourquoi toi tu veux venir m'enlever ça ne ay mindia karabu fando oyi ka choix le o le diarié mais au crote ko passer o be dona sa alu binana kana jenyon kana nu ya culture piétiner kana nu ya tradition ta ko do bogola alu do woro tradition na alu do mono tradition kono mo mini kalu bladien kono alu nana so lu bo olu fanundo alu ko bi kalu be afo kalu be anu ya tradition do bogola kanya culture taka do bogola islamia juma anga ke arabu blanc yi ante arabu blanc on ne peut pas arabu ira na ere nege tu la ere an kasa bu nuna a ere mando lu ere no lu ere ka anye o ya fan na ere fo be churu cha na ere parce que bene a culture mais ibi sika tanya ba mo do ka culture fe mo do ka culture be dia be comme yi mo nyoko mi sika dia youtube ya mina mais okoro de kabe na sigi sisa kanga société kanga économie bafuye kanga société be barate jeni bebe kata sa ji kono ate boko to nyanyeni folo muso de tume chawle tume ta aventure la kasa ji kono sisa muso su de be ka bo ji kono o de te maluya ya muso mini me walu ju wolo muso mini me président wolo muso mini me togotu wolo muso mini me jien sigi o le be kata sa ji kono bi muso mu kani fla de sara kono ji kono ate boko fo o te wajuru la demsonu te barala diplôme te gouvernement fait ce que veut au fana bina na saka ani takalani ka ametami africain de wamina trami muso ama kedi na e bazen don dabla domina fana ba dabla tant que ama bazen don dabla anta dabla alu be bazen don afuka brode abe brode ri be yini ka do ada kono fo duguma abe bazen minin to kaba ko lo 250 € bazen 300 € bazen alu be lodo fantando ya kalo sheki ni kalo sanklen balo alu bo de dotere keren ka do bazen na ka do ata do tuguni anaka do juma kere ata do tuguna te ya kana tuguni alu ire jugrani artiste wi ni salif ke ta ka bazen do bi c'est simple ali te broderie aka voilà olu ka bla alu ka ta et puis bazen ba alu kana bina sigi ko wi ni muso e bazen do aram nyana non faut poutre ma haramnya aya fodro aya doni sutarai anga sutra la madu
Mini me ka du ko blakene ma ko sum blakene ma wole rami. Mais tant que iba do ika langana bi kana ka classe bi kana ki re damu doro ka to ka néglige doro ka keta doro ki ka faida o sama doro ka do abana mumbi la tuguri. Aye mo seguen. Nous sommes dans le monde akira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aken me ka souffrance bla adamadonka. Aken me ka slamea ke souffrance le. Aken me ka slamea ke sunoro balia e. Aken me ka slamea ke fille diabétique. C'est quoi ça? Oh là là, vous dégoûtez. Vous dégoûtez maintenant. C'est quoi si vous n'avez pas de sujet? Ni actualité Daouda, ni ala ya kumakan banauda. Aye je aita la kasiesike. Morobe sega kumala. Ni lumbe kumala, moko turula. Depuis à tes lombes, il faut dire avec Carlo. Morobe sega à tes jeté. Hein? Hein? Et qui veut donner la mère, qu'on lui donne la mère, qui veut esprit veiller les mains. Et maintenant, la mère, peur, qui la se rendra. Ni émi la mère, oui, la se rendra. C'est quoi? Au dungo kala yine mansa, quand yine bimisa. Kou ya femme mansa, ya fatarami. Kala ke chokorba do sigile no dala bese ba brodi te menato la ke ki kanti. Kala ke chokorba do sigile no dala ki kono ni ko te para anyabi ka de food drone la. Ye qualité o qualité ke ala nyetal. Imano nymo nymo ke ala nyetal. E ate sawali kuna saravita kiti kede ala ma ochin na de. Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ya chi kota yine nga yine fo moyi. Kota fo moyi na kone de ala e kone de yine masai kone de yafali masai. Kone de be adama den takala do arjina kono. Kone ka yine de be adama den do arjina kono. Ka ata ay ta fo adama ta fo adama do ye kuka ke wale ke kanya. Kuka yine nyogona kuka yine fantôme na kuka yine fria bagato la. Kuka yine dese bagato la. Kuka ke nyogon fe kuka na nyogon doya. Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam achira nini de asenota. Asenota. Kaka na mfo, kaka na ala ka amour fo. Kaka na mfo, kaka na fo ko ala de kan ko mo kadi ala ko ala kan ko ju. Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam achira no de. Wallahi. Kanga kenyo ka herefe. Kanga yine nyogona. Kui kana so imo no ka lebu nyana ka soro ibe se ka sutara. Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam achira no de. Mu bazen ko kira la bazen amado. Ambe bazen do ne ile le bi tabo ka kuru ka bla balizi kono ka takira ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu e fane min do ni be to do nyini ka du kana saka kuma fe. Ka bazen do kana si téléphone original ka iPhone 6 iPhone 12 ka ke mina kwa no ya ko kira maniketa. Ah non ato stradi mo ba. Kira ma ke dairu na fota. Ish. He. Slamé on même fois nyana ka bo direct kono. Slamé ate dore me jimi ka soro ko fa nyana. Parce que jiku bidon berebere be mbulya. Kanga balibela ala ameji mi family na wora bebo ambu ni mi ka yebeji mi na no bi sabote ko vérité ya anga daga de me sibilu dawla jifle me blada mo ke me ni mo me teme ka jimi ala panati mi ne soko timine uko beche ka kwe kanke mo jugu yala ansika jimi ko bukele na tuguni ansika nyogon fo tuguni ansika sibi tuguni nyogon fe ni muslime ya hein. Slamé mouillé. Qu'on se respecte. Faut respecter la vie de tous les êtres que Allah a créés. Allah fait dans Dieu qu'on a bébonia. Avec slamé ori. Ka wulu, ka bagaye ka bagabonia. Ka yiri loni ka ta bagama ka flawru tie ka firi wale. It slamé ere. Sinon était moni ne be yiri la. Ni ne be yiri la. Ibe dantan fon bunya ibe wuru bunya me saka o bunya ni ne bulawo o de islamia ka hine i mo be hine dantan fe na be hine yiri la be se ka hina mo nyona
abe furi ma ko silamɛya u bɛ k'o bɛɛ bɔ u bɛ ka amuru tigɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an kɛlen bɛ hɛn de bɛ ka créer sisan an ni ɲɔgɔn cɛ hali sitanɛ mɔgɔw tɛ sɔn min ma bi n ko silamɛw kɛlen bɛ k'o de fabriquer ka kɛ ɲɔgɔn kan ka courage ta ka courage ta ka kɛ Ala fɛ ka courage ta ka kɛ ɲɔgɔn fɛ on doit chercher notre identité an k'an ka identité ɲini an ye jɔn de ye an ye jɔn de ye silamɛmuso a ye sigi a y'aw yɛrɛ filɛ aw ye jɔn de ye est-ce que aw ni nin ka kan wa mɔgɔ kan ka aw manipuler wa i ka identité filɛ i mamuso ye bazin de don k'i ka sin di ba ma i ba ye bazin de don ka sin d'e ma o m'olu bɔ silamɛya la munna e ka bazin don b'i bɔ silamɛya la k'i bɛ tugu mɔgɔw kɔ kuma lankolon fɔ ni kuma lamɛnba la n'u y'a fɔ a ta i k'a kɛ tigɛ kɔnɔ kana kunde i ka bazin don k'i ka langana bila ka foyi t'i ni na o kɔrɔ tɛ sa kana bazin feere dɔw fana ka bazin feere nagasiya olu bolo ka to o ye mun ɲangoya de an da la an y'an ka identité ɲini an y'a dɔn an ye jɔn ye on est qui nous sommes qui d'abord n'i y'o dɔn kama ni mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔn a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn faut chercher à savoir d'abord qui tu es ni k'i a ɲini maintenant qui tu es là dans l'islam là i bɛ sigi sa i b'i ka alabato kɛ i b'i mafa k'i ka alabato kɛ hali ka to k'a fɔ nimisara bila